बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ जमा हुए हैं। चाह रहा था कि हैदराबाद के विजिट में मीडिया से भी बात हो जाए और आपसे भी हाल-अहवाल हो जाए। हैदराबाद में जून के आखिरी हफ्ते में और फिर ये हफ्ता जो गुजर रहा है, पीर के दिन बारिश हुई। जून की बारिश भी काफ़ी ज़्यादा बारिश थी और उसमें आशूरे का टाइम था, इस वजह से और ज़्यादा कोशिश करनी थी इंतज़ामिया ने, हमारी म्यूनिसिपल एजेंसीज़ ने कि वो शहर को जल्द से जल्द सफा करें। और ख़ास तौर पे जो पीर को बारिश हुई थी, जो कहते हैं 1 घंटे में या कुछ घंटों में 107 मिलीमीटर बारिश मैक्सिमम हैदराबाद में हुई। और बाकी जगहों पे भी जो भी आपके गेजिंग स्टेशंस हैं, 4 के करीब हैं मेरे ख्याल है हैदराबाद में, उन सब में 90 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। ये इस शहर के लिए एक हेवी बारिश तस्वुर की जाती है। और हैदराबाद में ख़ास तौर पे मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, इसलिए कि हैदराबाद एक लो लाइंग डिस्ट्रिक्ट है, शहर ख़ास तौर पे, और उस शहर के अंदर आपकी तकरीबन सारी की सारी ड्रेनेज पंपिंग पे मुनहसर है। ग्रेविटी पे पानी जा नहीं सकता है, ग्रेविटी पे पानी जा नहीं सकता है। मैं इसको करीब कर लेता हूं। ग्रेविटी पे पानी जा नहीं सकता है, इसलिए पंपिंग से ही पानी सारा निकालना पड़ता है। मैं कई बार हैदराबाद आया हूं बरसात के दौरान। सबसे बड़ा मसला यहां पे हमें जरूर हो जाता है कि बिजली बंद हो जाती है। इस दफे बखीशा रोड, रेलवे स्टेशन, इन सब इलाकों में गए। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा सा पानी था सड़कों पे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। ड्रेनेज के इश्यूज हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज का पानी फैला हुआ था। हाँ, कीचड़ कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत था जिसकी सफाई जारी थी, लेकिन इतनी सख्त बारिश पड़ने के बाद, और मुझे बताया जाता है, उसमें आप लोग ज़्यादा कंफर्म करेंगे कि 80% पानी 24 घंटे के अंदर निकल गया था। लो लाइंग एरियाज में पानी था। रेलवे कॉलोनी की शिकायत आती रही कि पानी उधर है। मुझे बड़ी पुरानी एक रिवायत कायम की गई है, जब से मेरे ख्याल है ये 1980 की दिहाई से शुरू हुआ था कि जब पानी बरसात होती है तो हमें उस वक्त ड्रेनेज से और पंपिंग स्टेशन से बोरियां मिल जाती हैं। वो ख़त्म नहीं हुई, वो रिवायत जारी है अभी तक। और मुझे बताया गया कि मेयर साहब ने कहा, हमने खुद और शायद मीडिया भी साथ थी उनके, कि जो रेलवे का अपना पंपिंग स्टेशन है जिसको मेंटेन रेलवे डिपार्टमेंट करता है, उसके अंदर से बोरियां पाई गई। और उस पंपिंग स्टेशन को भी हैदराबाद म्यूनिसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की इंतज़ामिया ने चलाया। फर्ज है उनका, काम है और उन्होंने करना है। हैदराबाद की अपनी पेक्यूलियर सिचुएशन, जैसे मैंने कहा है कि लो लाइंग एरिया है, और जब तक आपकी पंपिंग प्रॉपर ना चले उस वक्त तक आप पानी निकाल नहीं सकते। लेकिन रिलेटिवली अच्छा काम किया। जरूर लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खा भी है, लेकिन इतनी बरसात में बरसात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बरसात के बाद जो पानी की निकाली है उसको जल्द से जल्द किया जाए, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बारिश आजकल खास तौर पे ये क्लाइमेट चेंज का जो निज़ाम है, आप देखा होगा, हम अपने मुल्क की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से सूबे पंजाब में शदीद बारिशें हो रही हैं और वहाँ पे भी इंतज़ामिया अपना काम कर रही है। इसलिए बारिश को तो रोक नहीं सकते, वो यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कोशिश करें कि पानी निकले। ये तो छोड़ें, तरक्की याफ्ता मुल्कों में मैंने, आपने देखोगे कल न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देखे होंगे आपने। तो ये कहना कि बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, मेरा ख्याल है ये आप ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं। पानी जरूर खड़ा हुआ, कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन इंतज़ामिया ने रिलेटिवली अच्छा काम किया।
اس کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرونشنز جو حیدرآباد شہر میں ہو رہی ہیں ان کا بھی میں نے وزٹ کیا. آٹوبان روڈ انشاءاللہ تعالی ہم اس مہینے کے آخر میں اگلے مہینے اس کے فیز 1 اور 2 دونوں کا افتتاح کریں گے. آگے فیز 3 ہے جو آگے تک لے جائے گا, فیبرری تک انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. جو رنگ روڈ ہم بنا رہے ہیں تینوں بریجز کو کنیکٹ کرنے کے لیے وہ اسکیم تقریباً کمپلیٹ ہے. یہ نئی انٹرونشنز ہیں. عبدالستار ایدھی روڈ کا میں نے دونوں طرف سے, پہلے ایک سائڈ سے نیشنل ہائی وے سے میں آیا تھا, آج میں دوسری طرف سے اس کو فتح چوک کی طرف سے آگے میں عبدالستار ایدھی روڈ پہ آیا اور وہاں پہ جو ریلوے لائن کے اوپر برج بن رہی ہے اس کا بھی معائنہ کیا. اور اس کے بعد مجھے انتظامیہ نے بتایا, بلکہ میں نے ادھر بیٹھ کے دیکھا کہ تقریباً 1100 فٹ کے قریب جگہ ایسی ہے جہاں پہ انکروچمنٹس ہیں. میری یہی سب لوگوں سے جو انکروچرز ہیں ان سے یہی ہوگی کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو بحال کیا جائے, لیکن اس شہر کی خاطر اس روڈ کو مکمل ہونے میں کوئی مشکل نہ ڈالیں, اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا آپ کے پاس بائی پاس بن جائے گا شہر کے لیے. اور جو شہر کے اندر کنجیشن ہو جاتی ہے, اور میں نے دیکھا تھا کہ آٹوبان روڈ جو بن رہا ہے 8 منزلہ عمارتیں گرائی گئی ہیں اس کے اندر جو انکروچ تھیں, اور وہ اس زمانے میں تھی جب اپروولس کوئی اور دیا کرتا تھا اس شہر میں ان انکروچمنٹس کے. ابھی بھی میں گیا تو مجھے بتایا, وہ 2 جگہوں کے نام مجھے یاد نہیں ہے, کہ 3 ایریاز تھے جو مشکل ہیں. وہاں پہ جو ڈرینیج نالے ان کے اوپر انکروچمنٹس ہیں, بہت انکروچمنٹس ابھی نہیں ہوئی ہے, یہ کاشف شوروں کے ٹائم پہ نہیں ہوئی, لیکن بھگتنا میئر حیدرآباد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ نمائندوں کو پڑتا ہے. میں نے یہی ان سے کہا وہ ٹائم لائن بناؤ, کم از کم وہ لوگ جو بات کرتے ہیں ان کو آئینہ تو دکھاؤ کہ اس شہر کو, اور میں یہی بات کراچی کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں لیکن آج میں کراچی کی بات نہیں کر رہا, اس شہر کو خراب کرنے میں کس کس کا ہاتھ ہے. میرا بھی کچھ حصہ ہے, مجھے اس کی اتنی سزا دیں, لیکن باقی وہ کھلی چھٹی نہ دے دیں کہ وہ ہر وقت یہ بہانہ کریں کبھی کہیں اختیار نہیں تھا, کبھی کہیں پیسہ نہیں تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ انکروچمنٹ جو ہیں وہ ہوئی ہیں. میں کسی پرٹیکولر دور کی بات نہیں کر رہا, پچھلے 30-40 سال میں, اس لیے کہ میں نے خود حیدرآباد دیکھا ہے جب ایک صاف ستھرا شہر ہوا کرتا تھا, اور پھر 70s ختم ہونے کے بعد جو اس شہر کے ساتھ ہوا ہے وہ سب نے دیکھا پچھلے تقریباً 40 سال میں. ہماری کوشش رہے گی, جیسے میں نے کہا کہ حیدرآباد کے شہریوں کا شکر گزار ہوں, انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھروسہ کیا ہے, اور آپ کو انشاءاللہ ایک واضح فرق نظر آئے گا حیدرآباد شہر میں.